mga kalokalike. Hello po. Yehe! Yo! Sino ba ito? Si Bruno Mars? Hello mga yes friend! Si Daniel Fernando? Hello po. Rigor! Sana yan po, Rigor! Hello po. And the winner is... Work po tayo. Work po tayo. Hi, mahal. Kumain kayo? Nalalagdag ka rin. Ang cute! Hello, Chloe. Work po tayo. Work po tayo. Pipay. Yay, 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 yay. Ay, sabay, sabay. Hello to my mister. Picture daw. Cute. Aliw. Aliw. Hello. Nag-stop po mamaya. Cutie Hindi na po pie. kayo sa Katie Mirasta. Ay, tumama siya. Ay, sorry. Ay, sa showtime? Oo, hello. Hello po. Kaibigan, kapamilya, kapuso, kapatid, kapitbahay na chismosa. Ciao, Ikaw na. blessing. Name ko, blessing. Hello kay Blessy. Thank you so much for recording this. Maraming salamat. Yes, It's so dito beautiful. po. Sabi ko, shout na po kay totoong tita ni Chloe, Pauline. Totoong tita niya, friend ko. Hello po, Tita Pauline. Kamusta po kayo? God bless po. Good health. Bye-bye po. Dito po. Alright mga kaibigan, mag-fast talk tayo ngayon. Volleyball or basketball? Volleyball. Kapi o gatas? Gatas. Cucumber or eggplant? Cucumber. Ito na sa atin. Sex or chocolate? Sex. Bye-bye. Thank you so Thank you much. po. Sabay kilay. Sabay kilay. Hindi. Yung ano, si Draken Master. Yan! Ay, pak na pak. Bali ito pa. Pak, 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 pak. Lena, anong message mo kay Cardo? Kay Tanggol. Si Rigor! Naging rigor ka. Go, go. Pasensya kayo sa amin.